anak. Ayun, Lasang ano yan? Sweet. Sweet talaga? Ano yan talagang ano? Pusit talaga. Pusit talaga. Oh, you want? Sarap yan. Huwag kang marami and then share na lang tayo. Ilan? 10 pa kaya? 10? Oo. Sige, game. Sige. 5. Ano ba? 10? 10 pieces. Ayun, sure. Okay, share naman kami. Ako. Gusto ko yung malaki. 10 piraso. Kasali yung ginahin mo. Ay, para din yung ₱5. 3 pesos. Busog tummy priceless. Suka. Anak, I have a lot of coins. Use this instead. There. Get that. Suka. Suka. Pinapalitan nyo ba yung ano? Opo. Yung mantika? Pinapalitan nyo? Are you done? Ay, meron na pala. Ha? Are you buying buko? Why? No. Sige, You get. want to? No, anak, mabibibi ako eh. So baka, Squid ball. Kasi squid ball, 5 pesos. Ay, 2.50. bakit puro kwek-kwek yung tinitinda It's such nila? an ugly word, no? Quack, quack, quack. Parang pek-pek eh.